لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم بنة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه، وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشك منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقرش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور، فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية.
الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. السلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في عراقين وشام. الله يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاء ياك الجسام. الله يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اختص الله بها أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول، وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج، وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج. فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل، فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيم والتكريم والتأهيل، وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه، حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق. نازلت من الحضرة الإلهية ووامر النفحات القربية، وواجهته بالتحيات، وأكرمته بجزيل العطيات، وأولته جميل الهبات، ونادته بشريف التسليمات. بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات، فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات، تشهد فيها الذات للذات، وتتلقى عواطب الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات. رتب تسقط الأماني حسرا، دونها ما وراءهن وراء. عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل، واتصل من علمها بما اتصل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان، وأولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان. وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها، ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها، فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين، ورتبة عزت على غير سيد المرسلين. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية، وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية.
ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله ربي خلق الله طه من نور في احترام ربي خلق الله طه من نور في احترام ربي خلق الله طه من نور في احترام ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق من نور في احترام ربي خلق طه من نور في احترام ربي خلق طه من نور في احترام ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين مرتقى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربه البر الجليل وقد دنا
من ربه الباهي الجليل وقد دنا من ربه الباهي الجليل ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور في احترام ربي خلق طه من نور في احترام ربي خلق الله من نور في احترام نادوا أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام إن رمت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صل على باهي الأنوار عين اليقين صل على باهي الأنوار عين اليقين صل على باهي الأنوار عين اليقين ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور في احترام ربي خلق طه من نور في احترام ربي خلق طه من نور في احترام ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين بارك عليه وعلى آله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمديات عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات والموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمان فتعود ظافره على باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة
الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل مواطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا من جميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا والظنون جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم قربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعل لا يا رب في الحصين من جميع البلايا ويرجع على ربي في الحصين من جميع البلايا وفي الهز المقام من الذنوب وفي الهز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmal alaina dinah wa atamma alaina ni'mah wa ja'alna bifadlihi wa ihsanihi khaira ummah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agamanya untuk kita dan telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita dan menjadikan kita dengan anugerah dan kebaikannya sebagai umat terbaik. Wa ba'atha fina rasulahu yatslu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran jala'u ni'amihi la tu'ad wa ma li jami'i ata'i had. Dan mengutus utusannya yang membacakan ayat-ayatnya, mensucikan serta mengajarkan kita Al-Quran dan hikmah. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang banyak. Keagungan nikmat-nikmatnya tak terhitung dan semua pemberiannya tak terbatas. Summa salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah afdalil makhluqat al-muallimil awwal sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah al-Mustafa alladhi 'allamana dinar rahmah was-samhah was-siratal mustaqim li sa'adatid daraini wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin amma ba'du. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, makhluk paling utama, pengajar pertama, junjungan dan kekasih kita, Nabi Muhammad bin Abdullah yang menjadi manusia pilihan, yang telah mengajarkan kita agama kasih sayang dan toleran dan jalan yang lurus untuk kebahagiaan dunia akhirat. Salawat dan salam bagi keluarga, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti petunjuknya hingga akhir kiamat, hari kiamat. Sahibul fadilah was sa'adah ala kulli muassasah al-fikri al-islami Baron Banjarbaru, as-sayyidul fadil ustadzina al-karim al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Muhammad Wildan, ashabul ma'ali was sa'adah al-asatidz wal ustadzat, ashabul fadilah was sa'adah as-sayyidat was sadah was zumala at-talamidz wat tilmizat at-talib wat talibat rahimakumullah. Naqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa nashkurukum ala hudurikum fi hadzal barnamij. Yang kami muliakan dan berbahagia seluruh pengurus Yayasan Al-Fikri Al-Islami Baron Banjarbaru. Yang kami muliakan dan berbahagia Ustadz kita, guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Wildan. Yang kami muliakan dan kami hormati dan yang berbahagia para ustadz dan ustazah. Yang kami muliakan dan kami hormati dan berbahagia para ibu dan bapak tamu undangan. Dan tak lupa pula teman-teman para penuntut ilmu, santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang dan rasa terima kasih kami atas kehadiran para hadirin dalam acara ini. Hayya bina nashkuru lillahi ta'ala alladzi qad a'tana jami'a ni'amihi wa minanihi alaina hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makanil mubarak bi sihatin wa afiyatin bi huduri barnamij dzikra Isra'in Nabi wa Mi'rajihi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema wujudkan generasi berakhlak mulia melalui hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ulki lakum dunas istisna min qalbin khalis ajmal at-tahiyyat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan untuk para hadirin tanpa terkecuali dari lubuk hati yang tulus sapaan penghormatan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayyuhal mustami'un al-kiram, nakumu amamakum ra'isil jalsah fa asmahu lana an naqra'a tartibal baramij fi hadza liqa'is sa'id. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini, di depan para hadirin, kami sebagai MC perkenankan kami untuk membacakan runtutan acara di pertemuan yang berbahagia ini. Al-barnamijul awal al-iftitah. Al-barnamijul tsani qira'atu ayatil Qur'anil Karim. Al-barnamijul tsalis kalimatut tarhibiyah. Al-barnamijul rabi' tausiyah atau muhadarah diniyah. Wal barnamijul khamis al-ikhtitam wad du'a. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat tausiah atau ceramah agama. Dan acara yang kelima doa dan penutup. Idzan hayya bina naftatihu fi hadzal barnamij bi qiraati ummul kitab jama'atan. Asallahu ayyusahhila fi jami'i umurina. Oleh karena itu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan kita semua. Al-Fatihah. Wa nakhtu ilal barnamij tsani qira'atu ayatil Qur'anil Karim. Saya qara'uhu lakum akhuna al-mahbub at-talamiz al-fikri al-islami Banjarbaru. Asallahu an nasula syafa'atuhu fi yaumil qiyamah jami'an. Amin ya rabbal alamin. Fa alaihim falyatafaddalu mashkura. Berlanjut acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh murid-murid Al-Fikri Banjarbaru. Semoga menjadi syafaat bagi kita semua pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadaina ila bani Israila fil
Sadaqallahul azim. Kiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونخطو إلى البرنامج الثالث كلمة الترهيبية والكلمة الترهيبية سيبلغه لكم الأستاذ Faryadi Hartono فعليه فليتفضل مشكورا. Berlanjut acara yang ketiga, yakni sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari yayasan, yakni Ustadz Faryadi Hartono. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita awali senantiasa dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia nikmat hidayah inayah dan taufik darinya kita bisa bermajlis kembali pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, di hari Jumat insyaallah. Semoga aktivitas atau kegiatan atau amal yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta para keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang istiqomah di jalan sunnah-sunnah Rasul ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pertama-tama yang saya hormati pembina Yayasan Al-Fikri Islami, yang saya hormati pengurus Yayasan Al-Fikri Islami yang berkenan untuk berhadir pada kesempatan hari ini, yang ulun hormati Tuan Guru Ustadz Muhammad Wildan, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberkahi ilmu beliau. Yang ulun hormati orang tua dan wali santri yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para undangan yang ulun hormati. Juga tak lupa yang kami cintai, kami banggakan, anak-anak Al-Fikri Al-Islami tingkat SD dan TK, dan anak-anak santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Hikmah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa membersamai kita, bisa menyajikan ya salawat-salawat dalam syair-syair yang dibawakan tadi, juga bisa mengisi, memperdengarkan kepada kita bacaan-bacaan Al-Quran yang mana itu memang menjadi amal harian bagi mereka ya di sekolah ini. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran wa ahsanul jaza, kepada para donatur yang senantiasa membantu dalam
banyak program-program pendidikan yang dilaksanakan di lembaga ini, juga kepada orang tua atau wali yang juga banyak membantu dalam pelaksanaan program-program di Al-Fikri. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu ini tentu kita mengikuti ya banyak sekali peringatan-peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ada hal penting yang senantiasa harus kemudian menjadi perhatian kita dalam peringatan Isra wal Mi'raj, yakni adalah peristiwa Isra wal Mi'raj ini hendaknya menambah keyakinan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah dan kepada Islam itu sendiri, karena memang hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah bukan hanya pada masalah perjalanannya ya. Ini anak-anak kita di sekolah ini senantiasa kita tanamkan yang namanya keimanan. Makanya kurikulum kita insya Allah senantiasa kita jaga, yang utama, yang prinsip adalah berbasis akidah Islam. Jadi segala sesuatu itu berlandaskan kepada akidah Islam yang sahih, seperti itu. Dan sebagaimana juga kita alami ya, atau kita rasakan dalam perjalanan Al-Fikri, Al-Islami ini adalah memang alhamdulillah binikmatillah kita mempunyai satu hal yang penting itu, yakni kepercayaan. Kepercayaan baik dari orang tua kepada yayasan, yakni mempercayakan program-program pendidikan yang dilaksanakan di Yayasan Al-Fikri ini, maupun yayasan sendiri percaya kepada para orang tua yang bersama-sama. Ini adalah sebuah rumah besar. Kita mengawalinya dengan homeschooling dan kita senantiasa akan menjadi keluarga besar. Ini adalah rumah besar kita. Yang kami tahu bahwa semua yang terlibat atau semua yang ada dalam keluarga ini semuanya berperan. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kalau ulun sekarang ini di depan ini mungkin yang mewujud aja Ustaz, guru, yang terlihat aja. Tapi yang tidak terlihat itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Begitu pula di yayasan. Banyak yang tidak terlihat tapi perannya itu sangat besar sekali. Maka ulun juga kadang-kadang malu juga ya. Sering di depan, sering berkomunikasi dengan pian-pian semua, tapi sebenarnya yang tidak terlihat itu jauh lebih besar perannya. Begitu pula dengan para donatur ya, Bapak orang tua wali di sini banyak juga yang jadi donatur. Jadi orang tua wali sekaligus donatur, Masya Allah. Ini sangat kita hargai sekali dan kita hormati, kita sangat mengapresiasi. Termasuk beberapa orang tua yang memang dari awal selalu bersama kita, mulai dari kecil, kayak ibarat orang tuh mulai lagi halus ya, sama-sama membesarkan ini sampai dengan sekarang itu ada. Semuanya menjadi astar ya, menjadi berbekas di kita, dan insya Allah itulah yang membawa Al-Fikri ini ke depannya menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat lagi insya Allah. Sekarang ini kondisinya sudah penuh ya. Yang kalau beberapa waktu yang lalu mungkin masih terasa longgar, kalau sekarang diputar seperti apa aja Bu, Bapak, itu tetap penuh. Kita pernah hadap ke sana penuh juga, hadap ke sini penuh juga. Artinya kita sudah membesar, kita sudah semakin banyak. Maka oleh karena itu memang kami pertama mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang paling penting yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini baik yang TK dan SD maupun yang di Pondok Darul Hikmah menjadi anak-anak yang hafizah, menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menjadi anak-anak yang faqih fiddin, menjadi anak-anak yang imamul muttaqin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nakhtu ilal barnamijur rabi' at-tausiyah au muhadarah diniyah. Al-mukarram wal muhtaram Al-Ustadz Muhammad Wildan fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Berlanjut ke acara berikutnya yang keempat, yakni tausiah atau ceramah agama dengan tema wujudkan generasi berakhlak mulia melalui hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz doakan yang menjawab salam dengan keras, Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam sehat wal afiat, dikuatkan imannya dan dimurahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahih, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Pertama-tama yang ulun muliakan dan hormati para ketua yayasan, pembina sekolahan El Fikri yang insya Allah pahala pian selalu tercurah sampai hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa yang ulun ta'zim dan ulun hormati banar para masyayikh asatiz yang hadir di hadapan ulun ini. Ini Masya Allah, Ibu, Abi, Umi, beberapa ustadz di sini nih kawan ulun waktu nuntut ilmu di pondok pesantren di Martapura. Ada Ustadz Khalis, ada Ustadz Haji Fahmi, ada Ustadz Romdoni, ada Ustadz Mahmud. Nah, alhamdulillah ingat saja kita lawan kawan. Kawan ingat juga kah lawan saurang. Nah, pian Masya Allah buhan-buhan yang walaupun belum tahu ngaran-ngaran sedih nih, muhanya bercahaya-cahaya. Sebab apa? Nurul Quran ada di dada mereka. Cahaya Quran ada di dada mereka. Sehingga cahaya itulah memancarkan sinar kepada kita ini. Segan akhirnya. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang menuntut ilmu di El Fikri ini Allah Ta'ala berikan nur cahaya Quran ini kepada mereka semua. Amin ya Rabbal. Karena kita sudah tahu sama tahu di hadis Nabi yang sahih diriwayatkan, orang yang hafal Al-Quran, mereka itu di akhirat kelak akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Abi Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pian orang-orang bauntung batuah banar karena mau menyekolahkan anak untuk Al-Quran, karena masa depan kita ada di akhirat. Kita setumat aja di dunia nih, di akhirat kekal abadi. Ketika pian wafat, melihat anak membawakan mahkota kepada pian, itu kebanggaan luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak yang menuntut ilmu di sini, mereka sanggup membawa mahkota itu kepada orang tuanya. Amin ya Rabbal.
Dan yang ulun hormati dan ta'zimi lagi yaitu para donatur yang tanpa mereka, insya Allah tanpa mereka sekolahan itu belum tentu berdiri Pak. Ibadah kita, alhamdulillah sekolahan kami, ini kisah sedikit ulun. Tanpa donatur yang ngalih benar berdiri sekolahan. Mengharap kita lawan pemerintah, Allahu a'lam. Jadi kita napa? Berdonasi kepada sesama kita. Alhamdulillah berdiri 2 gedung yang luar biasa. Amun di total biayanya 1,3 M Pak. Alhamdulillah tanah dibari orang. Bro, semen dibari orang. Kusen galaan dibari orang. Nah mudah-mudahan para donatur yang membantu di sini maupun dimanapun untuk keperluan agama Islam wabil khusus Al-Quran, Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Dimurahkan rizkinya yang halal, barakah, manfaat. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan selalu tercurah pahala pian yang ikhlas dan banyak. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bertatap wajah muwajahah dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan. Tempatnya berkah, yang hadir di sini masya Allah penuh cahaya keberkahan Al-Quran. Ulun tidak akan panjang lebar menjelaskan apa itu Isra dan Mi'raj, karena pian sudah alhamdulillah melaksanakan tujuan dari Isra dan Mi'raj, yaitu salat 5 waktu. Jamaah, oh jamaah, fokus pintar, ayo setumat ya kita lah. Jadi tujuan daripada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita ini seberataan, kita semua melaksanakan salat 5 waktu. Tadi kita mendengar ayat Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah pada waktu malam hari. Menurut ulama kapan? Di sepertiga malam hari. Ya kahnya kita ini adalah diukur mulai habis isya, sepertiga terakhirnya 4 jam sebelum subuh, kurang lebih jam 3 atau jam setengah 3-an. Pada waktu itulah Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan bagaimana kejadian Isra Mi'raj, Allahu a'lam bissawab. Hanya Allah Ta'ala dan Rasulullah yang mengalami, kita kada tahu. Cuman di situ diterangkan dalam waktu yang sesingkat-singkat itu Abi Umi, Rasulullah mengalami perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai menuju Sidratil Muntaha. Masya Allah. Dari Mekah aja ke Masjidil Aqsa dihitung pakai Google Map. Coba pengen lihat Mekah lalu ke Masjidil Aqsa, kurang lebih 12.400 km. Tuh anunya jaraknya. Bila 12.400 km, bila berpesawat takuni bukan pilot, berapa jar perjalanan 2 jam. Perjalanan 2 jam sekali tulak aja. Kasih itu pulang belum. Ini 4 jam aja Rasulullah. Pulang pergi, naik turun ke atas pulang. Berarti apa? Ini semata-mata tidak bisa pakai nalar akal. Makanya awal pembuka surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Karena sesuatu yang kadang masuk di akal hanya bisa dikatakan Subhanallah. Allah lagi dipikirkan Subhanallah. Makanya itu awal ayat Subhanalladzi. Karena kadang awal pakai nalar akal, tapi pakai iman. Bagaimana yang Bapak katakan tadi, kita memperkuat keimanan. Makanya iman diperkuat, akal mengikuti iman. Nah, itu. Minal masjidil haram. Di mana Masjidil Haram? Di Makkatul Mukarramah. Katakanlah di Makkatul Mukarramah. Kita pernah nakoni di mana Masjidil Haram? Di higa rumah jar. Kenapa ngarannya Masjid Al-Haram di higa rumahnya? Nah, itu. Kan Ustadz Yusuf Mansur berisi juga ngaran Masjid Nabawi. Tapi kada pakai alif lam, An-Nabawi. Bila Masjid An-Nabawi hanya di Madinah. Nah, itu.
Makanya masjid mana aja? Masjid Haram. Malah Masjidil Haram, alif lam Masjidil Haram itu di Makkahul Mukarramah. Mudah-mudahan yang belum pernah umroh atau haji, Allah Ta'ala mudahkan langkah kita semua untuk pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ini rancak dia gue ditawari orang umroh lawan haji, rancak ditawari. Cuman duitnya ditawari aja, hendakkah umroh? Nggih jalan. Anu gue 37 juta bah kada jalan. Ya kahnya pina ka umroh? Nggih. Nah, ulun langsung transfer. Selesai tuh lekam kita. Ditawari wara kada wani. Mudah-mudahan di sini kita berataan. Bila langkahnya sudah sampai, insyaallah mudah. Apalagi ini haji larang benar. Bila larang tuh kada ada duitnya. Bila nang ada duitnya murah dan mudah. Ada tahu tas empak intan 2 kilo pian. Di situ nah misalnya tahu pang intan bujur, kadang nang intan ngarannya intan, putri intan lain, dasar intan 2 kilo nah tulakan umroh haji di sini berataan. Amin ya rabbal. Ingatkanlah mahayal tuh hukumnya gratis, halal aja mahayal. Boleh mahayal apa? Orang sugih, ada bapak mahayal. Bangun subuh malandau misalnya, nah dusta ngarannya. Jadi mahayal tuh gratis tapi sesuaikan lawan kekuatan. Anak jadi sugih, berusaha, bangun subuh, baca Quran, zikir pagi hari, berjuang, hormati orang tua, bakti kepada orang tua. Tampilkan kita menjadi orang yang Islam, kaya raya, pemurah, dan selalu berjuang untuk agama Islam. Itu. Jadi orang Islam itu harus sugih, harus kaya raya, supaya kau bersedekah. Jangan sampai terdahulu yang kada Islam. Itu. Islam harus disyiarkan dengan apa? Dengan harta yang kaya raya, yang pemurah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kekayaannya berhasil mengislamkan beberapa budak, berhasil mengislamkan beberapa orang-orang yang tertindas, ad-du'afa wal mustad'ifin. Itu Utsman bin Affan kawa berjuang untuk agama Allah di beberapa perang. Kenapa? Karena pemurah. Makanya jangan pikiran Islam tuh hidup sederhana. Islam tuh pokoknya apa nang ada. Jangan. Masih anum, ayo berjuang, bangkitkan Islam, tampilkan Islam di dunia dengan keadaan harus sugih pemurah, jangan sugih apik kok. Pakai kol-kolah apik kok. Apik tuh, amun apik tuh biasa sudah, ini apik kok, kena melulu pemurah. Nah, pintarlah, untung betuah. Masuk ke masjid berapa di kantong ada 2.000 pluk masuk akan. Masuk ke masjid ada 5.000 masuk akan. Jangan masuk masjid melihat paman pentol, nukar pentol cocok sisa 500 perak sedekah ujar. Sedekah tuh yang banyak dulu. Misal ada 5.000, ada 2.000. Karena bila ada duit 1 juta, nah coba barat pang 1 juta nih, mah 1 juta, jangan 1 juta, nah jangan 1 juta, goyah juga. Makanya itu ujar ulama, mulailah sedekah dari hal yang kecil-kecil. Anak-anak sedekahnya kayak apa? Barii kawannya gulaan, barii wadai, barii adingnya, jangan pamalar. Nang tuha-tuha insyaallah barat pang walah, barat benar pang. Sedekah tuh barat. Maka hari Jumat kita disunnahkan untuk masuk masjid, masuk akan dulu duit. Telak lah kadang teng kan 500, 200 kan teng teh. Amunnya telak bisa 100.000 teh. Nah, mudah-mudahan berkat kita nih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan salafun salih, mengikuti jalan para orang-orang yang berhasil di dunia dan di akhirat, kita nih dirubah Tuhan hati untuk pemurah. Abi Ummi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dijalankan dari kota Mekah ke Palestina, atau ini ngarannya ya Masjidil Aqsa ya lah. Ya di mana di Palestina. Nah, kita sekarang melihat bagaimana Palestina sekarang dijajah oleh orang-orang yang Masya Allah. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan iman mereka. Amin. Orang-orang Palestina semoga Allah Ta'ala tolong mereka. Amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin ya rabbal alamin.
doakan. Di setiap malam kita doakan ahlu Palestin, al-muslimina fi Palestin, wal mustad'ifina fi Palestin. Mereka itu sedang terjajah. Mereka sedang sakit-sakitnya hidup. Kita doakan nih ahlu Quran, doanya mustajabah. Doakan mereka, mudah-mudahan ditolong Allah Ta'ala, diberikan rezekinya, dimudahkan segala macam urusan-urusannya. Lah, kalian semua harus menjadi pejuang-pejuang Islam. Tegakkan agama Islam, kuatkan agama Islam. Pokoknya harus jadi panji-panji Islam yang menolong. Masya Allah. Ya, di Palestina itu banyak sejarah Islam. Lalu ada pertanyaan dari sebahagian ulama, mengapa hikmahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Padahal Abi Umi yang dirahmati Allah, bisa aja Allah Ta'ala itu hendak dari Mekah langsung Mi'raj, dari Mekah langsung naik, bisa ya lah, karena Allah Ta'ala qadir, murid, alim, segalanya bisa. Lalu mengapa? Ulama mengatakan inilah bentuk Islam sempurna. Dimana? Kenapa? Islam sempurna pasti menjalankan dua macam hal. Nah, dicatat tuh, dua macam hal. Pertama, hablum minan nas wa hablum minallah. Jadi Islam yang sempurna yaitu hablum minan nas, langsung hablum minallah. Aywa. Hablum minan nas yaitu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Amun bahasa kuliahannya horizontal. Horizontal itu kan kesesama, sosial. Jadi Rasulullah itu diperkenalkan dengan para anbiya sebelumnya, diperkenalkan dengan para orang-orang yang beruntung, bertuah, berataan. Nah itulah fungsinya Nabi berkeliling dunia yang ada bekas-bekas para nabi-nabi sebelumnya. Itu ngarannya hablum minan nas. Makanya kalian semua, wahai anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saleh-salehah, jadilah pribadi yang berakhlakul karimah dengan cara menghormati sesama kalian, wabil khusus orang tua dan para guru-guru kalian. Nah, ini yang paling penting. Kadang-kadang kanak-kanak ini dididik hanya sebatas menghormati orang tua. Dengan para asatiz atau masyayikh atau dengan para kiai atau ulama di sini, kita kadada hormat. Nah, inggan tegur sapa pun gak ada. Tegur sapa pun gak ada. Tamu di jalan, tat wara. Ya guru lah, tat. Maunya guru, ro. Nah. Ro. Nah. Coba orang tua kuitan gitu. Besambat ngaran, contoh aja Pang, besambat ngaran abahnya Jamaluddin misalnya nih. Din. Tersinggung. Tapi kada masalah Pang. Insyaallah guru-gurunya minal mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, kada berpengaruh tah. Insyaallah. Nah, pian-pian bila hendak menjadi orang beruntung bertuah, berkah hidupnya, cintai orang tua, hormati para guru-guru pian. Dan itu berlaku kepada kita nang tuha. Kita pun berisi orang tua, kita cintai orang tua, kita hormati guru-guru kita. Ustadz, mama abah ulun sudah meninggal alias wafat. Bagaimana anak bakti? Sedangkan waktu sidin hidup ulun ini nakal luar biasa. Nah, ujar Nabi, apabila orang tua kita telah tiada dan kita masih berkesempatan hidup, tidak ada istilah anak durhaka. Bagaimana caranya? Bisa dengan pian bersedekah, pian niatkan pahalanya untuk orang tua pian. Insyaallah sampai. Atau yang kedua, ini paling nyaman, datang ke makbarah sidin, ke kubur sidin, baca Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq An-Nas, niatkan semoga yang ku baca hari ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau-beliau dan beliau tersenyum kepada kita di alam barzakh dan kita mendal bari nabil walidain. Nah, itu yang diharap. Orang yang bakti kepada orang tua mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul. Makanya itu jangan sampai anak-anak membuat orang tua tersakiti hatinya. Pun Abi Umi, pian pun jangan sampai pula hati, muntung, pikiran mau ulah anak kita durhaka. Babil contoh. Tahu anak pian ke-7 banar main bola aja, futsal aja. Datang rumah main bola disariki.
ampun maaf, main bola aja kagawian. Nah, kan besok itu tah. Nang anak ini pun ngaran bahasanya mantul sudah. Nggih. Nah, lalu kena sumpah sarapah timbul. Nah, itu kita supaya menjaga lidah dan pikiran dan hati, jaga. Mau untungnya botong batuah main bola aja terus mudahan ikam jadi pemain internasional beriman bentong batuah. Nah, itu dijaga lidah kita bola. Dijaga lidah kita. Di kami itu boleh mama talah ding sanak tah. Mun anak talah nekal luar biasa langsung aja. Pintar bawa untong batuah. Pintar abang tung batuah. Sini nah abah kibit. Nah. Sini nah abah kibit. Maulah nyebe indah. Kibit sayang, kibit sekali. Jar. 50.000 jar. Nah itu. Jadi intinya apa? Orang tua pun berperan besar untuk menjadikan anak-anak ini menjadi orang yang berkah dunia dan akhirat. Ajarkan kita nih bakti kepada orang tua kita. Al-walad sirrul ab. Anak itu adalah rahasia daripada orang tuanya. Mun kira-kira nih lah kita beisi anak kagagahan. Nus. Nah itu. Berarti apa? Kayak itu tuh kita coba hari kira-kira. Untuk ada hari pahormat mana kuitan ngomong ya. Nah hati bakas batis ada kapaikat. Ada sekalinya dihambat kuitan lagi halus. Nah, itu. Jadi mun tahu kayak ini anak seorang berarti kita nih abi umi pernah jo melukai hati kuitan kita. Taubat abi umi. Taibuna ilallah, ya Allah ulun bertaubat kepadamu, ampuni dosa-dosa ulun, wa ufawwidu amri ilallah, dan ulun serahkan segala macam perkara ini kepadamu ya Allah. Maka rubahlah anak ulun, ja'alhum ya Allah, ja'alahum minal barina bil walidain, wa barik lahum ya Allah, berkahilah mereka. Insyaallah pian. Ketika ghadab atau pemarah kita nih timbul, maka doa pian mustajabah abi umi. Tapi umi bang nang kuat benar. Makanya Rasulullah berpesan, ummuka. Karena bila mama hati jengkel, pikiran mauk, muntung tak keluar, hati-hati. Mun abah selesai, pina muar, pak sekali selesai. Abah tuh itu aja pina tang selesai. Kada bisa nang kuitan tuh nah itu kuitan lagi kan jarang benar. Kuitan Obama nih apa nah mama nah hati merasapi dulu. Apa pikiran pulang hanya muntung mudahan ikam nak kayak jadi orang buntung batuah. Nah itu sudah habis tak. Makanya ummuka. Karena perempuan tuh sensitif, hatinya sensitif, pikirannya sensitif, muntungnya sensitif. Makanya 3 kali. Mun lakian sekali aja, sekali muar tak pang selesai. Lagi kanak, ampun bahaya. Lagi kah? Ampun bahaya. Nah, tapi insyaallah di sini abi uminya muhanya teduh kayak itu nah. Kadang sangar nih gitu pernah baik ceramah di SD mana kayak itu. Nah, jamuhan nang kayak itu. Belum penyarikan kasih din nih. Di sang digayai mau aja tertawa. Alhamdulillah. Nah, lalu kembali kita ke ayat tadi. Setelah hablum minan nas, lalu mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas sampai Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat 5 waktu, namanya vertikal jar. Vertikal tuh naik ke atas. Nah, itulah hablum minan nas wa hablum minallah. Itulah Islam, sempurna Islam karena ada hablum minan nas bersosialisasi, hablum minallah ingat kepada Allah. Nah, para anak-anak abi umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat. Sudahkah baca suratul kahfi? Belum. Abi umi sudahkah suratul kahfi? Belum. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengamalkan suratul kahfi di keluarga kita masing-masing. Jadi pian malam Jumat habis maghrib, ba'dal maghrib atau ba'dal isya bisa tuh alarm suratul kahfi, semuanya duduk di sini baca suratul kahfi. Nah, itu bagus. Jadi malam Jumat rutinitaskanlah baca suratul kahfi karena hadisnya sahih, Rasulullah menganjurkan kita pada malam hari atau siang ini, pagi ini membaca suratul kahfi untuk menjaga keimanan kita dari fitnahnya dajjal, untuk menjaga keimanan kita. Ada sedikit dari suratul kahfi itu yang ayatnya innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu menceritakan para ashabul kahf.
Kahf tuh ngarannya guha lah. Ya kalau kena kahfi ngaran orang kena kahfi. Guha artinya Ashabul Kahf tuh orang-orang yang tinggal di guha, yang mereka lari dari penguasa-penguasa yang zalim kemana? Ke hutan, tetamu guha, ngaran guhanya Kahf, Kahfi. Jumlahnya berapa? 7 orang. Lalu tidurlah mereka di dalam guha itu seberapa? 309 tahun. 309 tahun. Apa ajar Quran? Menyatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ashabul kahf fityatun, para pemuda-pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Tuhan mereka, ya Allah taala. Lalu di tafsir At-Tabari wa tafsir Ibnu Katsir dijelaskan apa maksud amanu bi rabbihim. Mereka menyatakan tauhid, menyatakan Islam, menentang pemerintah yang zalim, hingga mereka apa? Menyatakan akan menentang pemerintahan yang tidak bagus, dalam artian kafir gitulah. Nah, akhirnya apa? Ditentang dan hendak dibunuh, disasah, akhirnya buka ke hutan. Nah, di situ mereka sabar, di situ mengamalkan ilmunya, sembahyang, ini nuntut ilmu, belajar, sabar di asrama, di pondok, sabar nuntut ilmu di pesantren Al-Fikri. Apa tujuannya? Amanu bi rabbihim, sampai bulat keimanannya kepada Allah. Apa balasan Tuhan? Wazidnahum huda. Allah taala tambah kepada mereka hudan. Hudan itu hidayah. Diberkahi Tuhan hidupnya, diberikan Tuhan keselamatan. Hidup 309 tahun. 309 tahun. Kayak apa kisahnya, Jar? Kau hidup 309 tahun. Artinya ujar ulama, mereka itu keluar dari dimensi waktu dan tempat. Itu tuh, jangannya buhan kuliahan tuh paham. Keluar dimensi waktu. Jadi umurnya seitu-itu aja, cuman waktu berjalan terus. Nah, kenapa? Karena di surga pun kayak itu. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di surga kayaknya kayak itu juga. Atau nauzubillah di neraka. Sehari di neraka sama dengan 50.000 tahun. Nauzubillah min dzalik. Itu tah. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah pemuda-pemudi yang akan selanjutnya meneruskan agama Islam. Haruslah berjuang, tegakkan agama Islam, amalkan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, tahsin bacaannya, hafalkan Al-Qur'an semampu kalian. Semampu kalian. Mudah-mudahan ada yang kau khatam 30 juz, ada yang kau menyelesaikan hafalannya. Seandainya kau 5 juz, 7 juz, 10 juz, lanjut ke lain. Tetap niatkan menjadi hafizah Al-Quran. Karena umur kita ini terbatas, kemampuan kita terbatas, kehidupan ada batasannya. Kalian ada bisi kewajiban membantu orang tua. Selesai misalnya di sini berapapun ada hafalan, amalkan, baca, murojaah terus. Nanti ada kesempatan menghafal, hafalkan lagi dimanapun tempatnya. Itu tah. Pokoknya niatkan sampai wafat kita, ibu-ibu, abi, umi pun tetap sama, kita buai sama. Pak, ulun sendiri melihat anak nih halus. Ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi penghafal Al-Quran. Jadikanlah anak kami ya Allah faqih fiddin, orang yang alim, amilin bi ilmih. Jadikan mereka orang yang beruntung batuah. Tapi ya Allah, bila mana itu berat untuk mereka, berikan mereka beruntung dunia dan akhirat cukup ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini buah nang tahfiz nih tahu. Menghafal Quran tuh kada mudah. Kada mudah. Tengah malam bangun, subuh jamaah, murajaah hafalan, ba'da zuhur murajaah hafalan, ba'dal asar murajaah hafalan, maghrib isya menjaga hafalan, melihat nang haram dosa hilang hafalan. Meludak HP kelalawasan hilang hafalan, makan yang haram hilang hafalan. Dijaga tonglah beruntung batuah. Pergaulannya dijaga, permainannya dijaga. Sekarang HP merajalela, di mana aja ada game-game sudah macam-macam. Ini merusak pikiran-pikiran pian, merusak pemikiran-pemikiran pian. Pian harus menjaga daripada sesuatu yang haram. Ustadz, main game tuh haramkah? Boleh, tapi pada waktu
dan tempatnya. Jangan main game habis subuh main game, balik sekolah main game, malam main game, sebelum tidur YouTube, akhirnya ilmunya tertutup. Jadi abi umi yang dirahmati Allah, pian boleh aja pakai masalah keras on HP ini. Ulun aja anak ulun keras benar TV, HP pokoknya ulun batasi sehabis-habisnya. Boleh main HP, boleh julun nonton TV. Berapa waktunya? 15 menit. Full sehari selesai. Ada yang kadang bariakan sehari 2 hari. Jadi Sabtu silahkan nonton main HP karena mama abahnya ke pengajian. Jadi marinanya na menjaga. Batasi julun. Amun nyepina kada tapi hendak nonton matii. Setelah kan Umar Hana, ya kah? Umar Hana tahu aja kah? Umar Hana. Nah, doa hafal kena. Alif ba ta sa jim ha ha hafal nyahan. Di kita baharin apa? Upin, Ipin, Unyil tontonan. Jadi wani piro. Nah, karena anak-anak ini ada pilihan tonton. Sisa dijaga aja Pak Ibu. Nih anak-anak ini orang bersih. Ya kan di dalam ilmu madahkan mereka ini orang-orang yang dalam fitrah masih bersih masih. Mudah dimasukkan sesuatu yang baik maupun sebaliknya. Maka karena itu kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan nih berkah pian hadir di dalam ta'lim ini pian diberikan Allah Ta'ala untuk bisa menjaga anak-anak pian generasi-generasi muda ini supaya Allah Ta'ala berikan mereka kemudahan untuk mencapai cita-cita di masa depan. Amin ya Rabbal. Nah, sebagai penutup akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling menonjol apa? Yaitu sifat pemurah. Makanya anak-anak semoga kalian semua menjadi pribadi yang pemurah, murah senyum, murah akhlaknya, dan jangan sampai murah diri lah. Murahan kada boleh, tapi harus tetap jaga image pribadi harus kuat. Senyum murah kada bapak. Untuk putrinya kada usah murah senyum, kena ngalih orang salah tingkah. Nah jangan putri. Nah, nang putra, jarak. Jangan nang putri tetap tunduk. Nah, lah jaga pian adalah ibu rumah tangga, calon ibu rumah tangga. Pian ini harus menjaga dari sesuatu yang haram. Pelajari ilmu agama untuk menyalurkan kepada anak-anak kalian nanti. Insya Allah. Silahkan anak jadi apa? S1, S2, S3. Silahkan anak jadi profesor, jadi pegawai misalnya, atau jadi apapun. Yang penting jaga agama Islam. Itu aja. Nah, terakhir anak mentes hafalan anakan tahfiz di sini. Ada. Insya Allah yang nyaman-nyaman aja. Ustaz, pilihakan salah pian mana? Hafalannya terserah aja mana. Ini karena ini mental. Pian bangga melihat anak pian, masya Allah hebat anak ulun. Nah itu. Terserah aja anak putra putri, silahkan Ustadz pilihakan seikong. Nah, bahasa ombet sudah nih. Silahkan guru, terserah aja guru. Nang anum kan anakan guru ya bapak. Namanya siapa guru? Haidar. Kum ya Haidar. Ya Haidar. Tal. Mbah abang. Masya Allah. Sini. Manis muk. Muhammad Haidar Ali Al-Faruq. Umur berapa? Kamu umur? 12 tahun. Masya Allah. Hafalan kam juz? Bapak ada sedikit aja kan bapak umur tahu juga. Ayo. Juz 1. Juz 1. Wan. Juz. Kalau entah salah aja buka Quran juga. Juz 1 lah. Juz 1, mulai juz 1 bro. Al-Baqarah. Mulai bawah kah? Iya. Wan. Anissa. Ini juz Jangan gugup. Lah. Yang nyaman-nyaman aja kita, yang nyaman-nyaman aja. Nah. Lah, ayo. Anaba masih hafal? Wah, hafal aja. Aja Al-Baqarah. Ada. Ya, yang lain simak lah. Siapa tahu ada gilirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal
للمتقين مفازا. بسم الله الرحمن الرحيم حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Tahu di duit juga ngalinya. Tepuk tangan lo. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran. Kuatkan agama Islam, perjuangkan syariat Islam, hormati orang tua, hormati para guru. Amin ya rabbal. Dah. Sudah, barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza wa ahsanal jaza. Seikum bang guru nang 30 juz. Lain juz 30, kalian guru 30 juz. Ada kada guru. Ada bapaknya santai aja, jangan tegang. Ayo, ada bapak guru ya? Ayo sini, bismillah. Pintar. Jangan gugup. Ayo, pintar. Supaya jangan tegang ya lo. Sudah hari panas pulang, mata mengantuk. Nah, ini ditakunnya sedikit-dikit dulu. Nah. Sini pintar, sini, pin. Sini. Hayu jar. Buang sorong dia, iya juga. 30 juz lo. Nang paling lancar juz berapa? Oh, ya itu jelas aja. Kira-kira, nah setelah juz 30 nang paling lancar juz berapa? Juz 9. 29 kan? 9. Lagi pang, beto nang di atas. Dari 1 sampai 15 adalah nang lancar. Juz 1. Harus yakin. Siapa namanya dulu? Fauzan. Orang mana nih? Tanjung. Oh, Tanjung teh. Umurnya berapa Fauzan? 17. 17. Kira-kira cita-citanya jadi apa dulu nih? Jujur aja. Jadi apa? Terpikirlah dulu nih. Jadi ustadz kah misalnya apa? Jujur. Iya, jadi ustadz. Insyaallah kita doakan Fauzan jadi ustadz nantinya, amin ya robbal. Juz 1 lah. Juz 1 Al-Baqarah. Kadang anak juz 2 kah? Juz 1 aja. Awal-awal kah? 5 lembar terakhir kah? Mana nih? Pilih. Nang di awal 5 lembar pertama kah? Setengah juz kedua kah? Mana nih? Setengah juz pertama aja. Nang di atas kah? Nang di bawah kah? Pertengahan kah pulang? Nah, sudah dinyamani ya Pak? Ayo. Awalan di atas. Ayolah. Belum baca separuh ayat aja lah. Sanggup? Insyaallah. Yalah. Yang mana aja nah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qala ya Adamu qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim.
Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Masya Allah. Sini dulu, belum tuntung lagi. Kita doakan Fauzan dari Tanjung jadi ustadz nanti di Tanjung, gemakan Al-Quran, syiarkan Al-Quran, jadikan orang-orang mereka yang seperti ini nah, karena ading-ading kelas nih menjadi orang hafiz Al-Quran. Amin. Mentalnya jangan karena ranjaki tampil lah. Nih Ustadz Barina. Takbir. Dong lo. Nah 5.000-an aja sisanya. Ambil berataan minta rela ulun lah doakan. Tampun. Nah, apa Bapak Ibu rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puas jaka sudah. Artinya di Al-Fikri ini Masya Allah anak-anaknya siapa tadi ngarannya? Tahan aja. Fauzan, Masya Allah tabarakallah. Pian pokoknya niatakan anak sekolah dimanapun, khususnya di Al-Fikri menjadi penghafal Al-Quran. Nah ini pian bangga melihat kalau di akhir lebih bangga lagi kita. Kalian semua kayak Pak, hendak padahal maju ya lah. Cuman duitnya habis sudah kayak apa? Habis. Ya tahu banyak kita tadi lah. Mudah-mudahan lah pian-pian yang di hari ini berkumpul bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan mudah-mudahan Abi Umi yang dirahmati Allah, Ustadz dan Ustazah, adalah Ustazah sini? Ada. Mudah-mudahan pian semua dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan sebagus-bagus balasan. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini aja yang dapat ulun sampaikan. Akhir kalam ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta ampun kepada pian, Abi Umi, anak-anak, Ustadz Ustazah. Bukan maksud untuk menggurui, tapi sekedar hanya sebagai berbagi aja kita. Ulun minta ampun lagi sekali dan minta doakan mudah-mudahan ulun, anak bini ulun dan seluruh keturunan kami dijadikan orang-orang yang istiqomah di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nakhtu ila al-barnamijil khamis al-ikhtitam wa du'a wa narju ila ustadzina al-karim al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Muhammad Wildan an yulqiyat du'a fa alaihi falyatafaddal mashkura. Berlanjut acara yang kelima yakni doa dan penutup. Kami mohon kepada guru kami al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Muhammad Wildan berkenan memberikan doa. Kepada guru kami dengan segala hormat kami persilahkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. بنية الشفاء وطول العمر مع الصحة والعافية وبنية أن الله يقوي علينا الإيمان والإسلام برحمتك يا رحمن الراحمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم
المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم وارزقنا برهم واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وجعلنا وإياهم من أهل القرآن وجعلنا وإياهم من أهل القرآن ومن الصالحين ووفقنا وإياهم لمرضاتك ومحبتك وطاعتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Wal an nuwasilil barnamijil akhir yakni al-ikhtitam. Qabla an nakhtatim fi hadzal barnamij nahnu huna ra'isil jalsah in wajadtum khataya minna nastafikum alfi istighfafan. Thumma hayya nakhtatim baramijana bi qiraatil hamdalah jama'atan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang beranjak pada acara kita yang terakhir yakni penutup. Sebelum kami mengakhiri acara ini, kami sebagai MC, apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas setiap kesalahan. Selanjutnya, marilah kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa fi waqtil akhir, ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Sampai bertemu di lain waktu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.